অসুস্থ ও চলন শক্তিহীন বৃদ্ধ বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাওয়া একটি হৃদয় বিদারক ভিডিও এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী বৃদ্ধ বাবাকে একটি ঘরে রেখে যাচ্ছেন। সেখানে উপস্থিত এক নারী যখন ওই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন যে তোমাকে হাঁটতে শিখিয়েছে কে, তখন নিরুপায় বাবার চোখের জল আর ছেলের নীরব নেটিজিনদের হতভম্ব করে দিয়েছে। তবে ভিডিওটি 3.5 লাখেরও বেশি মানুষ দেখেছেন এবং কমেন্ট বক্সে নৈতিকতার বনাম বাস্তবতার এক তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। অন্যদিকে যেমন অনেকে এই আচরণকে অমানবিক বলেছেন, অন্যদিকে কর্মজীবীরা দম্পতিদের সীমাবদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে বৃদ্ধা বয়সে মা বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে এই ভিডিও এক গভীর সামাজিক বার্তা দিয়ে গেছে। তাই চলুন দেখে নিন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। कमाने खाने लायक किसने बनाया आपको? हाँ? चलना भी किसने सिखाया? चलना। तो आज जब वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप उसका हाथ नहीं थाम सकते हो। आपको हाथ नहीं थामना चाहिए उनका, अपने पिता का हाथ थामना नहीं चाहिए। इस उम्र में उनको जब आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उनको यहाँ छोड़कर जा रहे हो। कितने दुख की बात है, एक बेटा छोड़कर जा रहा है अपने पिता को, वो भी इस उम्र में। उस पे क्या गुजर रही होगी सोचिए। उस पिता का हाल क्या है सोचो। आपके बच्चे जब आपको छोड़कर जाएंगे तो उस चीज को, उस पिक्चर को देख लीजिए। जब आप छोड़े, कल आपके बच्चे छोड़ेंगे, आप उस जगह पे होंगे जहाँ आज आपका पिता बैठा है। आप पे क्या गुजरेगी तब। अभी आप पिता के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ आज का पिता बैठा है वहाँ आप कल बैठे होंगे और आपका बेटा होगा वहाँ पर जहाँ आप हैं। तब आप पर क्या गुजरेगी।